पुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमयः स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भवक्ष्म्यै इदं नमः ॐ आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्रीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे नमः ॐ यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुदायाच्चमन्वहं श्रियः पञ्चदशच्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदानां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ आदित्यवर्णे तपसुतन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा इदं लक्ष्म्यै इदं नमः ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहा नमस्ते दक्षिणाग्ने नमस्ते दक्षिणाग्ने नम आहवनीयाय नम आहवनीयाय जात जात ती अडजर पण काण्डद्वयोपपाद्याय काण्डद्वयोपपाध्याय धर्म ब्रह्मस्वरूपिणी धर्म ब्रह्मस्वरूपिणी स्वर्गापवर्गरूपाय ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना रामात्परं रामहविः रामाग्नो राघवे हुतं रामेण तेन गन्तव्यं रामकर्मसमाधिना भगवान्